Oo. Kaya $1,000,000 dahil doon sa puti. Okay. Kung high tide jud diri sir, mas dagan diya puti sir makita sir. Okay. Puto-puto ra. Mga balot. Going low tide. Okay. Ganun po. Sakto na sa Guam, Pacifico. Pacifico, sakto lang. Tara, let's go, Pacific. Pacific view na tayo mo di. Surfing time. Dito lang sa gilid mo di. Outside the white lane. Shot mo na para hindi na yung ice. Pag-wear ka ng shades para hindi ka... $1,000,000 view kay kanang mga puti gani sir. Mao nang gitak. Mao nang sa daw nila. Kasi nila yung mga human drone eh. Kaya na mas dag $1,000,000 view. Okay. $1,000,000 views. Ito'y $1,000,000. nice again. Okay, another boost. Okay. Million. Meron. Tabi-tabi mo di. Si ma'am. Si sir dito mo sir. $1,000,000 ito, Marde. 1,000,000 views. Marde walking on the $1,000,000 view. Human drone mo di. $1,000,000 po. Walking, Marde is walking in $1,000,000 view. Ito'y $1,000,000 view. Ito'y Marde. The most beautiful view overlooking north side of Cagayan. Tabi-tabi mo di. May tabi. May motor. Ice cream mo di. Bili kayo. Bili tayo ng ice cream. Tulog-tulog na mo di. Padali mo kay dali mo. Yan, ikaw lang. Pasok naman. Ice cream.